Through atomy, we can change our future. Kita dapat ubah masa hadapan kita melalui atomi. Before meet atomy, me also cannot make a dream this future. Sebelum saya jumpa atomi, saya pun tidak dapat impian seperti apa yang saya ada hari ini. Free of financial, free of time future. Saya ada kebebasan masa dan kebebasan kewangan. Because through atomy, atomy give us very high passive income, very stable passive income. Atomy dapat beri kita pendapatan pasif yang stabil. Of course, our first target is 7,000 ringgit per month. Target kita yang pertama adalah untuk menjana pendapatan 7,000 ringgit setiap bulan. But after reach 7,000 ringgit, the salary go upper and upper naturally. Setelah kita sudah capai pendapatan pasif 7,000 ringgit, dan perlahan-lahan pendapatan kita akan semakin menaik setiap bulan. Someday we can graduate from working. Satu hari nanti akan sampai satu masa di mana kita tidak perlu kerja, tetapi masih boleh dapat pendapatan pasif. Even though no working, our salary go upper and upper. Walaupun kita tidak perlu kerja, tetapi pendapatan kita semakin hari semakin naik. We can do whatever we want. Kita boleh buat apa yang kita suka. We can get whatever we want. Kita boleh perolehi apa yang kita mau. Atomy bring us, we never think or never dream that place. Atomy boleh membantu kita mencapai impian kita, impian yang kita tidak pernah fikirkan juga. Even though that road is not easy and not fast. Walaupun jalan menuju ke arah itu bukan senang dan tidak mudah untuk mencapai ke pangkat itu. But compare another job, the working period, atomy worth cannot compare, really higher. Tetapi kalau dibandingkan dengan kerja yang lain yang kita buat, masa yang kita luangkan kepada kerja itu tidak boleh dibandingkan dengan masa yang kita telah tumpukan kepada atomy. And except atomy, we cannot make a dream. Jikalau tanpa atomy, kita tak dapat mencapai impian kita. But while we do atomy business for making 7,000 ringgit, we feel sometimes we forget the atomy's worth. Sorry, your what was breaking up? The ending part of what you're saying, your words were breaking up. Worth. Can you repeat the sentence? Can you repeat the sentence again that you were saying? Wait a minute. Except atomy, I don't know. Why? But atomy worth very high. You know, and me know already now.
But while we do atomic business for 7,000 ringgit per month, we sometimes forget atomic's worth. What is worth? Because sorry, your internet is not very good. The ending part, what is worth? Worth, W-O-R-T-H. What to do the atomic business? Yeah. Walaupun kita mengorbankan banyak masa dan tenaga kita kepada atomi, tetapi akhirnya berbaloi. Hasil yang kita akan dapat daripada apa atomi boleh bawa kepada kita betul-betul berbaloi. So we need to remind again and again atomic's worth. That's why we need to make our dream vividly after atomic success. Oleh itu kita perlu selalu ingatkan diri kita betapa bernilai. So we need to do atomic business this step. So kita perlu buat atomic business mengikuti langkah-langkah ini. This atomic a step of success is atomic business step by step. Ini ialah 8 langkah kejayaan untuk bisnes atomi kita. First, make a goal, make a dream vividly. Pertama sekali kita mesti ada satu tujuan, satu impian yang sangat jelas. And second, we need to determination, really hard determination. Yang kedua ialah keazaman kita. We need to make a dream, our really make a dream, our future life, what we really want to live. Kita perlu buat satu impian, apa jenis hidup yang kita inginkan pada masa depan. Where do you want to live really? Di mana kamu ingin tinggal? What do you want to take the car really, your dream car? Apakah kereta impian kamu? What do you want to do after get free time and free financial problem? Lepas kita sudah mencapai kebebasan masa dan kebebasan keuangan, apa yang kita nak buat dengan hidup kita kemudiannya? And how much do you want to help around your people? Dan berapa banyak masa dan dari segi keuangan yang kamu ingin beri balik kepada mereka yang kekurangan? Atomic business can make everybody to success if you not give up. Semua orang boleh berjaya dalam bisnes atomi, asalkan kamu tidak putus asa. So you need to draw your dream future for not give up. Oleh itu kamu perlu lukis atau tulis impian kamu supaya kamu tidak putus asa. Sometimes you want to give up atomic business. Kadang-kadangnya kita rasa nak putus asa dalam bisnes atomi. Because sometimes you feel very boring to successful road in atomy.
kadang-kadangnya kerana kita risau, bolehkah bisnes ini berjaya? That time, you need to see your dream future. Then, that your dream future make you not give up. Bila kamu rasa nak putus asa dalam bisnes Atomy, kamu lihat balik apa yang kamu telah tulis dalam impian kamu, dan bila kamu renung balik impian kamu, ini akan membantu kamu bertahan untuk teruskan dalam bisnes Atomy. And there is law of success. Ada satu undang-undang untuk kejayaan atau hukum untuk kejayaan. Long time ago, many success people already research law of success. Sudah lama orang yang telah berjaya sudah mencari bagaimana mereka boleh jadi berjaya dalam bisnes mereka. If you make your dream vividly, really clear vividly, then your dream come true. Jika impian kita sangat jelas di pikiran kita, di minda kita, satu hari nanti impian kita akan menjadi satu kenyataan. So, if you draw your dream future after Atomy success and see again and again every day, over twice, see, and you make your mind really vividly, then your dream will come true. Selepas kita sudah lukis impian kita dan kita selalu lihat balik apa yang kita telah tulis, ini akan menjadi sangat nyata kepada kita, dan satu hari nanti betul-betul ini akan terjadi. So make your goal is really important before you start to do Atomy business. Oleh itu, kalau kita set satu matlamat, itu sangat penting dalam bisnes kita. Then you can determination really. Dengan itu, kita boleh berazam untuk teruskan dalam bisnes ini. You can determine, you are like that. I will endure anything to success in Atomy. Kamu akan berazam untuk bertahan, untuk teruskan dalam bisnes Atomy, tak kira apapun yang berlaku. And you can determine, you will not do if bother to Atomy success. Kamu tidak akan membenarkan apa-apa halangan atau perasaan negatif untuk kasih kita tawar hati dalam bisnes ini. And after first and second, you can make a real list. The real list mean consumer list. Lepas kita sudah ikut langkah pertama dan kedua, kita buat langkah ketiga, iaitu buatkan satu list. Make a list is also important. Some people didn't make a list, just no plan, and meet someone, register. Meet someone, register, no plan. Then your line not good.
So kita perlu buat satu list. Dengan list ini akan membantu kita macam mana kita boleh bahagikan member-member kita di bawah, sebelah kiri atau kanan. You need to make a list, same group, make a grouping for A line and B line because everybody have to make 2 line. So daripada list ini kita boleh bahagikan kepada kumpulan yang sama di bawah satu nama, satu list. Sama ada kita nak simpan kumpulan itu di bawah A line atau di bawah B line. The law of making line, no count from sponsor. Hukum untuk membuka dua garisan kita bukan kita tidak bergantung kepada sponsor atau upline kita. Of course, your downline, even though put your sponsor, that people buy something, all PV is your downline PV. But for success, for future, you need your managing people, kiri and kanan, balancing. Yeah. Oleh kerana business Atomy dia mengikut sistem binary. So kita punya upline atau sponsor mungkin akan simpan 1-2 member di bawah kita. Kita jangan harapkan member yang di registered oleh kita punya sponsor saja. Kerana kita sendiri perlu uruskan bisnes kita sendiri, oleh itu kita kena cari member sendiri di A line dan B line kita. And fourth, invite our meeting and seminar, really important. Of course, sharing product include third, make a list and share that people. First, invite our meeting and seminar. Invite is really important, but before invite someone, invite myself first. Langkah yang seterusnya ialah untuk menjemput mereka hadir kita punya Atomy meeting dan Atomy seminar. Tetapi sebelum kita boleh jemput orang lain, kita kena pastikan kita sendiri mesti hadir di meeting itu dulu. Atomy main action is, of course, the basic is use Atomy product and make use Atomy product your member. That is basic. But for growing up, for making grow up your group, try to gather together. Gather together is really important. The most important thing. Gather together. Yeah. Pada asasnya senang untuk dapat member-member yang sudi pergi online membeli. Tetapi ini tidak akan berterusan jika kita tidak selalu berkumpul bersama untuk menggalakkan satu sama lain. So berkumpul bersama dalam satu meeting sangat penting. If you make your member attend every meeting, then you're almost working finish. So that is core working in Atomy. Jika kamu
dapat jemput member-member kamu hadir ke meeting itu sangat penting untuk memajukan bisnes kamu. And fifth, show the plan. Show the plan mean you need let your member know or let your future member know Atomy business worth. So yang kelima ialah untuk tunjukkan plan Atomy. Apa maksudnya? Ialah untuk tunjukkan nilai Atomy kepada member-member kita. For example, to show the plan, sometimes you can tell Atomy business is online shopping mall business, so you can become online shopping mall CEO for free. Kadang-kadangnya, contohnya macam mana kita boleh ikut langkah show the plan, kita boleh beritahu mereka ialah Atomy masuk member percuma. Bila kita sudah jadi member Atomy, kita pun sudah menjadi CEO atau bos besar kepada satu online shopping mall. Second, you can get really stable passive income, high passive income in Atomy. Kedua, kita boleh beritahu mereka kita boleh dapat pendapatan pasif yang sangat tinggi dalam Atomy. Third, Atomy company selling really high quality and affordable price product, so your consumer want to buy again and again. Kita boleh beritahu mereka bahawa Atomy jual produk-produk yang berkualiti tinggi dan harga yang berpatutan. Oleh itu, member-member kamu akan terus balik membeli. First, Atomy company really reliable company, never bankrupt, because Korean government help Atomy company, and one of the biggest factory, Kolmar, help Atomy. So never bankrupt, really reliable, really stable company. So you can, your salary inherit 3 generations safely. Apabila kita mencuburi bisnes Atomy, kita tak perlu takut sama ada company Atomy dia stabil ke tidak, kerana company Atomy tidak akan bankrupt kerana dia disokong oleh kerajaan Korea, dan salah satu daripada kilang yang paling besar sedang menyokong company Atomy juga. Oleh itu, company Atomy dia sangat stabil dan boleh dipercayai, dan bisnes ini boleh diwarisi ke 3 generasi. Fifth, Atomy company, Atomy selling rate bigger and bigger and bigger for 10 years. So Atomy company will become as big as Amazon. So you can become as like Amazon CEO. Yeah. Setiap hari bisnes Atomy semakin meningkat, dan dalam 10 tahun ini bisnes mereka telah mencapai kejayaan yang sangat laris. Oleh itu, satu hari nanti Atomy akan menjadi sebesar Amazon, iaitu satu online shopping mall antarabangsa, dan kita pun boleh jadi CEO. Kira macam kita menjadi CEO kepada
Amazon online shopping mall. And seventh, I will trip on abroad every month with my whole family. I will pay myself for family because I will receive every month very stable, high passive income from Atomy, and so on. Oleh kerana saya akan mendapat pendapatan pasif yang stabil dari Atomy, saya dapat membawa ahli keluarga yang tersayang pergi melancong bersama saya setiap beberapa bulan. That is shoulder plan. And sixth, follow-up. Follow-up means you need to meet your member again and again. For example, if you sell foam cleanser, then you need to check that people use foam cleanser right way and effect, and tell ingredient, tell advantage, and add another product. You cannot do this at once. You meet again and again and step by step tell them. So poin yang seterusnya ialah untuk kunjung member-member yang telah membeli produk itu. Kira macam kita buat kunjungan kembali ya. So apabila kita katakan itu member, dia sudah atau itu orang dia sudah membeli pencuci muka, dan lepas 2-3 hari kita perlu contact dia, tanya dia macam mana dia tahu gunakan pencuci muka itu, macam mana dia rasa, kalau ada apa-apa soalan nak tanya, atau kita sendiri boleh beritahu mereka tentang lebih kebaikan, kelebihan produk yang mereka telah beli. Dan juga lepas tu kita boleh recommend produk yang lain kepada mereka juga. Tapi bukan satu kaligus kita cakap semua ini. Setiap kali bila kita dapat contact mereka semula, dan perlahan-lahan kita akan tambah kita punya conversation dengan mereka. And you can let them know how to buy by themselves, how to get commission, and sometimes invite our meeting and seminar. So you need to meet again and again. That is follow. Ya, setiap kali kita pergi mengunjungi mereka atau kita contact mereka, kita boleh ajar mereka macam mana mereka boleh pergi online membeli. Oh, is she still there? Ya. Yeah, still. Dan juga kita boleh ajar mereka, tunjuk kepada mereka macam mana mereka boleh dapat commission. Kita boleh jemput mereka ke kita punya meeting dan seminar, dan kita teruskan dengan langkah-langkah ini. And 7, consultation. Consultation means you need to discuss your sponsor, what you don't know, or if you have some problem, you need to discuss with your sponsor solution, or you can tell your sponsor anything you want to talk. Ya, bukan macam bisnes MLM yang lain, kita sendiri yang kena buat bisnes itu. Tetapi dalam bisnes Atomy, kita tidak keseorangan.
kita selalu ada kita punya sponsor. So salah satu daripada langkah kejayaan ialah kita mesti ada hubungan yang rapat dengan kita punya sponsor atau kita punya upline. Selalu berhubung dengan mereka, boleh tanya mereka apa-apa masalah yang kita hadapi atau bincang dengan mereka apa strategi yang paling bagus yang kita boleh buat untuk membantu bisnes kamu berjaya. And last, duplication. You need to make your member leader. Yeah, the leader mean can manage their downline member, and leader mean can lecture. No need to lecture perfect. Just have wait a minute. Brave to lecture. That's all. So you need to make your member lecturer, speaker. So sometimes you prepare some lecture. The lecture subject is up to you. Yeah. So langkah yang terakhir adalah duplikasi. Maksudnya kita ingin jadikan member itu seperti kita supaya mereka boleh ikut apa yang kita buat untuk berjaya dalam bisnes Atomy. So katakan kalau kita rasa member itu dia ingin ceburi bisnes Atomy, kita boleh jadikan dia sebagai business partner, sebagai satu leader. Tetapi untuk satu leader, dia sendiri mesti uruskan dia punya downline, dia punya Atomy business sendiri. Tapi walaupun kita di situ untuk membantu mereka, tapi mereka pun kena keluarkan usaha untuk buat bisnes ini. Dan kita kena ajar member kita macam mana kalau mereka nak jadi leader, mereka juga perlu belajar macam mana nak kasih ceramah. Tak perlu yang paling bagus, tetapi asalkan dia berani untuk berkongsi tentang, dia mesti faham tentang produk-produk, tentang sistem Atomy supaya dia boleh kongsi dengan orang lain. So for duplication, everybody can know, everybody have to know what is leader, and everybody try to become leader. Yeah. So untuk langkah duplikasi ini, member itu mesti tahu apakah maksudnya untuk menjadi leader dan apakah tugas-tugas dan langkah-langkah yang perlu dibuat oleh seorang leader. So the most important thing, the first what we have to do is write down our dream, our goal, our future after Atomy success. Oleh itu, langkah yang pertama sekali yang kita perlu buat ialah untuk lukis atau tuliskan impian kita supaya kita boleh berjaya dalam bisnes Atomy. I will show you how to draw. Helen akan tunjuk macam mana kita boleh lukis. Sorry.
Call master. Converting. You can draw like this. Kamu Kita- boleh lukis sesuatu. Cannot see clear, right? Yeah. Oh, not very clear. You can draw your dream house, your dream car, dream house, dream car, and education for your children or yourself, and travel, and charity, and parent, family, and so on. It's up to you. You can draw vividly and very detailed. Ya, kamu boleh tulis secara terperinci apa jenis rumah yang kamu ingin tinggal, kereta yang kamu mimpikan. So if you feel difficult to draw whole, you can write down 5 what you want to do, what you want to live, like that. So you, for example, for me, I want to go to trip with my daughter on abroad every 3 months. Kamu boleh lukis atau kamu boleh tulis impian kamu. Seperti Helen, impiannya ialah untuk pergi melancong setiap 3 bulan dengan anaknya. And I will volunteer with my daughter, take care, no parent baby. Dan mereka akan bekerja sebagai sukarela untuk membantu anak-anak yatim piatu. And my dream house, I already see some of rich place, big apartment. Dan rumah impian Helen, dia sudah pergi tengok tempat di mana dia ingin tinggal di kalangan orang kaya. And I have some dream missionary. Dia juga ada impian yang lain untuk membantu orang lain. And I will make my church a parking spot. Parking spot. Yeah, because our church so small parking spot. So Okay. I want to give them big parking spot for church. Salah satu impian Helen ialah untuk membesarkan tempat letak kereta di gereja mereka. Like this, write down 5 or over 5 sentence, and you put so many place, then you can make your dream vividly. Ya, lepas kamu tulis, kamu boleh letakkan apa yang kita sudah tulis di sekeliling rumah kita, supaya ini akan membantu kita mencapai impian kita. So, Esther, can you prepare your dream like that? Esther, Helen mau kamu
tulis atau lukiskan impian kamu. I Bukan already sekarang. I already share some of life scenario YouTube, our WeChat group. Ya. Mungkin saya akan tunjuk kamu apa yang dimaksudkan oleh Helen. She doesn't really know what is it that you mean, but I told her I'll help her. I'll help her to draw out her life scenario. Okay. Thank you. Esther, are you here? Esther, dapat dengar kah? Ya, dapat. Ya. Okay. Hujan nggak situ? Tidak, itu anak main air. Oh, oh kita di sini mau hujan, ada burung. Oh, because I was asking her whether is it raining that side. Say no, it's only the children playing with water. So the sound of water is not rain. Okay. Any question, Esther? Ada apa-apa soalan nggak, Esther? Ya, ini tentang itu upline kita punya kawan-kawan member di bawah kan. Sekarang saya punya apa itu mencapai sudah 300.000 PB, tapi di bawah saya mungkin bulan depan mereka akan capai, tapi bukan yang di bawah saya yang pertama, di bawah saya yang kedua, namanya si Alila. Jadi macam mana Rosita dia dapat manfaatkah daripada Alin nanti? Sebab dia duluan yang capai itu 300.000 PB. Ya, dia boleh dapat manfaat juga. Oh. Ya. Jadi kalau dia lambat sampai 300.000 PB, itu Alin punya PB dia apa maksud macam boleh tunggu kah di jangka masa macam 2 bulan begitu? Okay. Nanti saya explain. She wants to know about her lineage thing. Yeah. Do you have time or not? Because I need to refer to her line, then I have to draw it out and explain to her. Okay. Do we do it now? Oh. Okay, then you mean you will stay here more? Yeah. After I I need leave? to draw. Yeah. Okay. Explain to her. Okay. Yeah. Thank you. See you. Okay. Bye-bye. Thank you, Helen, for Makasih. lecture. Yeah. Okay.